गंजाम जिला दिगपहंडी जगन्नाथ पंचरात्र प्रवचन पारायण कार्यक्रम अनुष्ठित होती एथिरे राष्ट्रीय प्रवचक जगन्नाथ संस्कृतिर श्रीजुक्त सत्यानंद महाराज प्रथम कलिंग टीवी को स्वागत जनइबा। आज्ञा कौन कहे पंचरात्र महोत्सव ये कहीं कौन प्रभाव रही यार? जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंकर महिमा को प्रचार प्रसार करने श्री जगन्नाथ पांचरात्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। ये पांचरात्र कहले रात्र ये रात्रि शब्द नुहे, पांचटी रात्र कहले ज्ञानवाचक शब्द। ये पांचटी ज्ञान जगन्नाथ संपर्क में आम जाना महाप्रभुं रूप, महाप्रभुं स्वरूप, महाप्रभुं लीला, महाप्रभुं महिमा और क्षेत्र महात्म्य ये पांचटी जिनस जानापी या पांचरात्र बोली कहुई। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये विश्वर सर्वप्राचीन देवता। वेद वेदांत अष्टादश पुराण ठू आरंभ कर सबू शास्त्र जहाँ कथा गुप्त भाव में रही, विशेष भाव में भगवान वेदव्यास कृत स्कंद पुराण जार श्लोक संख्या हूँ 81,100, जार द्वितीय खंडर ना हूँ वैष्णव खंड, से वैष्णव खंडर उपखंड ना हूँ उत्कल खंड। से उत्कल खंड श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 3,863 श्लोक 60 अध्याय महाप्रभु जगन्नाथंकर रूप स्वरूप लीला महिमा क्षेत्र संपर्क में वर्णना करा जायछि। जेहेतु आमी मैंने समस्ते ओडिया, आम समस्त प्राण जीवन सर्वस्व होउछन्ति महाप्रभु जगन्नाथ, तेणु आम समस्ते शास्त्रीय ढंग से महाप्रभुर कथा जानिबार आवश्यकता रही। जेमिति थरे कथार अच्छी गोटे अंध मैंने गले हाथी की देखापी, से तो चक्षु नथिले दृष्टिबाधित, तो हाथी की देखी परस्पर भितर कथबार्ता होती। जी हाथी देह हाथ मारी सी भाविला हाथी गोटे प्लास्टर नही कांथ, जी हाथीर सुंड को धरी सी भाविला हाथी गोटे ओहल बर ओहल, जी हाथी दांत को धरी सी भाविला गोटे शाबल, जी हाथीर कान को धरी सी भाविला हाथीटा देखापी गोटे कुला बलिया, जी लांजू को मारी बसी सी भाविला हाथी गोटे बड़ साप। चिंता करंतु तो, हाथी ना कुला ना खुंब, जी गोड़ को मारी बसी से गोटे बड़ खुंब, ना कुला ना खुंब ना शाबल, हाथी तो हाथी ना, हाथीर निजस्व गोटे स्वरूप रही। सेमिति मनगढ़ा कथा अनेक ओडिशा रे प्रचलित अच्छी। मात्र भगवान वेदव्यास कृत स्कंद पुराण सर्वप्राचीन पुराण, जो थे महाप्रभुंर शास्त्रीय भाव में किभली भाव से आविर्भाव हेले, यही चतुर्थामूर्ति हवा पूर्व महाप्रभु कौन स्वरूप थे, किभली विद्यापति और विश्वावसुंकर मिलन है। विश्वावसु शबर पूजा करुले महाप्रभु को, जो जगन्नाथ को नीलमाधव रूप में ब्रह्मा इंद्र वरुण इत्यादि देवता माने सेवा पूजा करुले, से किभली भाव ये दारू रूप में आविर्भाव हेले, से समस्त कथा को जानापी श्री जगन्नाथ पांचरात्र कार्यक्रम आयोजन होती। तेणु आम निश्चिंत आशा करवा महाप्रभु कथा अंततः समस्ते जानतु। जेहेतु जगन्नाथ होइछन्ति जगतर नाथ, जगबंधु परि जणे सामंत नाही नाही तो, 14 भुवन बारता जानती चक्र छिदंती आरंत। एते बड़ विश्व ब्रह्मांडर नायक आउ किए अछंती देखंतु तो। बद्री अनुसार ठाकुर का नाम बद्रीनाथ, द्वारिका अनुसार ठाकुर का नाम द्वारिकानाथ, रामेश्वर अनुसार ठाकुर का नाम रामनाथ। से स्थान अनुसार ठाकुर का नाम किंतु ये स्थानर ना पुरी, किंतु महाप्रभु का नाम पुरीनाथ नुहे, ओडिशानाथ नुहे, भारतनाथ नुहे, एशियानाथ नुहे, से जगत युक्त नाथ समान जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ महाप्रभुंर प्रचार प्रसार आवश्यकता रही। आ दिगपहंडी हूँ गोटे प्राचीन जगह, जार पुराणा ना हूँ बड़खिमुंडी राज्य, जो राजकुमार दिने ओडिया साहित्य दर्शन सन्थ साहित्य को उज्जीवित करथिले। महिमंडल गीता रचना करी सन्थ अरक्षित दास विश्व प्रसिद्ध एभली जड़े महान सन्थंकर ये पवित्र स्थान रे जन्ममाटी रे श्री जगन्नाथ पांचरात्र कार्यक्रम होउथिबारु आमे निश्चित भाव में निजे एभली महापुरुषंकर पदस्पर्श पाइबा सहित बा तांकर जन्मस्थान को दर्शन करने सहित साधु सन्त ब्राह्मण मानकर समाहार भक्त मानकर बहु समाहार रे आमे निश्चित आह्लादित आशा करुचु। प्रत्येक घरे प्रत्येक हृदय रे महाप्रभु प्रतिष्ठित हुअन्तु। जय जगन्नाथ। गोटे छोटिया प्रश्न करी, सत्संग बसवा द्वारा सत्संग शुणा द्वारा जड़े व्यक्तिर कौन ज्ञान उदय होता है? देखंतु बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत मृद मंगल मोला, सोही सिद्धि फल सब साधन फुला। सठ सुधुरई सत्संगति पाई, पारस परसी को धात सोई। स्पर्शमणि को जदि छुआई दबा लुहा को, लुहा परिवर्तन हो सुनारे परिणत हो जाउछि।
ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାହା ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ କ୍ଷଣମୀ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ ଏକା ଭବତୀ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରୁଣେ ନୌକା ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ ଜଣେ ଥିଲେ, ଦଶ ରତ୍ନାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଯାନି ଆଦି କବି ନାମ ପ୍ରତାପ ଭୟ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଓଲୁଟା ଜପୁ ଓଲୁଟା ନାମ ଜପତ ଯୋଗୁ ଯାନା ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ଭୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା। ଦଶ ରତ୍ନାକର ତ ପୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିଲା ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଡକରା ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ବହୁ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ କାଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଫଳତା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ମାନେ ଯୁବ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ? ଏସବୁ ସମାଜ ଯେଉଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣଟି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଘୋର ଅଭାବ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ କି ଯେତିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉଛି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ମଣିଷ ଆଉ ଲୋକ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ନାଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାନବିକତା ନଥିଲେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ ହେବା ଦରକାର। ଭାଗବତ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଚନିକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମକୁ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବ କିଏ? ଆମେ ତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେନି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ଆମେ ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ବାପ ପୁଅ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କ'ଣ କୁହେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପିଲା ଯେହେତୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲେନି, ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଖରାପ କଥା ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେବା ଦରକାର, ଘରେ ଘରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ବେଶୀ ନାହିଁ, 15 ମିନିଟ୍ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଧୋଗତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବେ ନର ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧେ ସାରନ୍ତି ବେଳ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଘୋର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କେବଳ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ମୋର ନିବେଦନ ନିଜ ଆଚରଣ ଆଗେ କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବେ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ ଯେତେ ତୁମ ପାଖ ଲୋକ। ନିଜ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିଣ ଯେତେ ଶୁଷ୍କ ଉପଦେଶ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଣେ ଠକାମିର ବିଷ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବିଡ଼ି ଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବିଡ଼ି ଖାଇବା ଖରାପ, ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବାବା କ'ଣ ଗୋଟେ ରସ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପନେ ଆଚରି ଧର୍ମ ପରେ ଶିଖାଏ। ଆଗ ନିଜେ ଆଚରଣ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସପୀଠରେ ବସି କଥାକାରମାନେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଚରଣଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବେଦକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ବିଜାନିଆଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ରୋକିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଆଦର୍ଶ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାମ କଥା କହିବେ, ରାବଣ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅନେକ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ,